So टैबलेट डोजेज फॉर्म, अच्छा टैबलेट डोजेज फॉर्म जानने के आगे कोई मुझे ब्रीफ उसका कोई डिस्क्रिप्शन दे पाएगा एनीवन कि टैबलेट डोजेज फॉर्म क्या होता है? So tablet is a solid oral dosage form having a definite shape. It is made of API and excipients. Definite excipients required to prepare the tablet. गुड। तो बेसिकली जो बेसिक हम लोग को क्या पता है कि वो एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक है। तो सॉलिड डोजेज इट इज बेसिकली अ सॉलिड डोजेज फॉर्म, ओके, एंड यूनिट डोजेज फॉर्म फिक्स अमाउंट का डोज रहता है, एंड वी कैन प्रिपेयर इट with or without suitable diluents, okay, and it is basically done by various compression method or molding methods. Acha, with or and without diluents, right? With and without diluents. Why is it the definition says is with or without diluent? It could have been, it could have been, with. Why diluent with or without? That is that. What does it mean? That diluents may require or not? Can anyone tell why the definition says with or without diluent? তো এটা হচ্ছে আওয়াজ আসছিল বল। No. Okay. Anyone else? If you are able Sir, to guess, diluent, I tell sir, nothing diluent about. or a filler তো স্যার ওটা বাল্ক ট্যাবলেটের বাল্কটা বা মানে অ্যাডাপ্ট টু দ্য মাসটাকে বাড়ানোর জন্য বা বাল্ক ফর্ম করার জন্য ট্যাবলেটটা ইউজ করা হয়। তো যদি আমরা স্মলার সাইজ ট্যাবলেটস প্রিপেয়ার করি যেটাতে অতটা হয়তো বাল্ক দরকার নেই, তাহলে যদি ডাইলুয়েন্টের অ্যামাউন্টটা কম ইউজ করি বা নাও ইউজ করি তাহলে হয়তো নাও লাগতে পারে আর কি, সব ফর্ম অফ ট্যাবলেটস নাও লাগতে পারে ডাইলুয়েন্ট বা ফিলার। Exactly. डाइल्यूएंट्स का डाइल्यूएंट्स डाइल मेन यूज ऑफ डाइल्यूएंट डाइल्यूएंट से मेन का जो मेन काम है वो है क्या, बल्किंग वॉल्यूम मेकर टाइप का। तो अगर कोई भी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है, उधर क्या है, मतलब साइज, मतलब उधर क्या है, मतलब वॉल्यूम का दरकार है, लेकिन इन केस if they are the size or the is more, okay, then in that case we might not need any sort of diluent, ठीक है। so it is not compulsory to use a diluent, okay। जब dose size is less, that is the only case, that is the time we are requiring a diluent to provide a bulk or to provide a volume or suitable size, okay। You're getting my point though? That is the reason we are not all time using diluents. It is completely depend on the formulation, okay। And another thing, shape is very important, okay। Previous year one assertion reason question has come also about shape. So basically tablet is of shape that is flat, disc or biconvex, okay। So remember the shape, okay? The assertion reason question has also come regarding the shape. So now drug and non-drug. So basically in tablet dosage form, we have the drug part and also the non-drug part. But we will deal with completely the non-drug part because non-drug contains of all the excipients, and excipients जो रहता है वो हम लोग का फार्मास्यूटिक्स का पूरा पार्ट है। ड्रग ड्रग तो पूरा फार्माकोलॉजी का पार्ट है, कौन सा तुम फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे कौन सा ड्रग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन हम लोग का काम है पूरी तरह नॉन ड्रग पोर्शन का, मतलब पूरी तरह क्या एक्सिपिएंट्स यूज हो रहा है, राइट। एक्सिपिएंट्स यूज हो रहा मतलब क्या, एक्सिपिएंट्स वी आर यूजिंग डाइल्यूएंट, वी आर यूजिंग lubricant, we are using disintegrants, yeah, additives, binders. And now another thing is that very people gets confused. Okay, very people gets confused means they don't know the other term. That is diluent is also called as vehicle. It is also called as filler. It is not written here, but it is also called filler. But that is the same thing. वो भी पूरा diluent ही होता है। And tablet adhesives binder can also be called as adhesive or granulating agent, depending on what is the formulation we are making. In case of weight granulation, we are using in the form of granules. We call it granulating agent with the binder that we are using. Okay, and disintegrants, super disintegrants are also there. That is working faster. आरो बेसी फास्ट काज करছে और भी ज्यादा तेज काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है, डिसइंटीग्रेट ब्रेकडाउन। ल्यूब्रिकेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स होता है क्या, ल्यूब्रिकेंट्स होता है वो भी डिवाइडेड है, ग्लाइडेंट ल्यूब्रिकेंट एंटी एडहेरेंट, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइडेंट फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज के लिए।
ल्यूब्रिकेंट फ्रिक्शन रिडक्शन के लिए। तो ठीक है, पहला जो है ऑर्गेनोलिटिक एडिटिव्स भी है। पहला जो है फर्स्ट थिंग इज डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट का क्या काम है? डाइल्यूएंट का काम पहले ही बोल चुका हूँ, उससे और ज्यादा ये नहीं करेंगे कि वो बल्क प्रोवाइड करते हैं और वॉल्यूम मतलब साइज, अगर डोज साइज कम है तो इट प्रोवाइड्स बल्क, राइट, in order to make the formulation better. Now the next thing that will come is adhesive or binder or granulating agent. Can anyone tell what is adhesive, binder? Anyone? Sir, adhesives are those excipients which are used to hold the particles together. মানে বাইন্ড করে ধরে রাখতে সাহায্য করে ফর্মুলেশনে পার্টিকেলস গুলো, ড্রাগ Very পার্টিকেল good. প্লাস এক্সিপিয়েন্ট আর যা যা আছে। No, very good. মানে What is গ্রানিউলস your? তৈরি করার জন্য কাজে লাগে। Exactly. Depending on the formulation. Now let me tell you. Granules, देखो granules हम बनाते हैं what direct when we are doing direct compression, তখন কি আমাদের granules করতে লাগে? We are পাউডার থেকে আমরা পুরো ডাইরেক্ট কম, বাট ইন কেস অফ উই আর ডুইং ওয়েট গ্রানুলেশন, দ্যাট ইজ দ্য টাইম উই হ্যাভ টু কনভার্ট পাউডার ইনটু গ্রানুলস, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য টাইম উই ইউজ গ্রানুলস এন্ড উই ফর্ম দ্যাট ইন এন্ড হিজ এন্ড ও যেটা বললো একদম পারফেক্ট, ঠিক আছে। एडेसिव माने जेटा बाइंडर ওটা হচ্ছে पार्टिकल पार्टिकल कॉम्पैक्शन जो है, कॉम्पैक्शन में यूज होता है, राइट। लेकिन पाउडर को जब मतलब जोड़ने के लिए, बट एडेसिव्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक ग्रैन्यूल्स है। So that is the exact thing depending on what the formulation. In case of wet granulation, we have to make granules. So that is the time also we use grinders in order to make granules, and that is called granulating agent, right? বুঝতে পেরেছিস তো? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। তো ওরকম আমি এখন পেনটা ইউজ করছি। তো ওটা হচ্ছে গ্রানুলেটিং এজেন্ট। ইন দ্যাট কেস আমরা গ্রানুলেটিং এজেন্ট বলি, আর ওটাও বাইন্ডার, সিনোনিম বাইন্ডার, ঠিক আছে। তো দুটো কাজে বুঝতে পারলি কম্প্যাকশনের জন্য, যেমন তুই বলবি যে জোর না মানে দেখার টাকা, ঠিক আছে, আর মানে কোহেসিভনেস আনা। अच्छा नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन। ডিসইন্টিগ্রেন্স পুরা উল্টা, আগেরটার কাজ ছিল জোড়না মানে, আর এটা হচ্ছে তোড়না মানে ব্রেক ডাউন করা, ভাঙা। तो व्हाट इज मतलब टेल मी कि मतलब डिसइंटीग्रेंट एजेंट का क्या 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 रोल रहता है, व्हाई डिसइंटीग्रेंट्स आर जनरली यूज्ड? মানে ডিসইন্টিগ্রেন্টস হচ্ছে যে বডি পিএইচ এ গিয়ে মানে মিডিয়াম যে পিএইচ মিডিয়াম বডিতে আছে সেই বডি ফ্লুইডে গিয়ে যাতে ব্রেক ডাউন হয় পার্টিকেলস গুলো, তারপর যাতে মানে ডিসোলিউশনে হেল্প করে। एग्जैक्टली, ঠিক আছে মানে इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। अगर देख अगर टैबलेट ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, ब्रेक डाउन আমার হবেই না, তাহলে রিলিজ কি করে আর অ্যাবজর্পশন কি করে হবে আর অ্যাকশন কি করে পাবো? আমাদের তো যত ব্রেক মানে ব্রেকডাউন করতেই হবে, আনটিল এন্ড আনলেস ব্রেকডাউন হবে কি করে ড্রাগ রিলিজ হবে? তো দ্যাট ইজ দ্য রিজন हम लोग के we use disintegrants in such formulations where that is not getting break easily. So in that case we have to use disintegrants so that it gets break easily and drug is released and we get our action faster. So বুঝতে পেরেছিস তো? আন্ডারস্টুড তো এভরিওয়ান? সুপার। Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। ইয়েস স্যার। सुपर डिसइंटीग्रेंट्स मतलब क्या? डिसइंटीग्रेट सेम सुपर डिसइंटीग्रेंट्स और 20-30 टाइम्स बेटर काम करता है। मतलब वो शायद डिसइंटीग्रेंट्स अगर जो 1 मिनट में मतलब 10 मिनट में करेगा वो 1 मिनट में कर देगा, ऐसा। ओके, दैट इज द डिफरेंस, इट वर्क्स वेरी फास्ट। ओके, नेक्स्ट इज ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट इज फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीजर, mainly it decreases the particle friction. Okay, and another is lubricant. Lubricant, what it does, it reduces friction between the dye wall and the tablet mass. तो डाई वॉल और टैबलेट मास का जो होता है उसके बीच मतलब वो क्या करता है, मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो समझ में आया? अब नेक्स्ट एंटी एडेरेंट। एंटी एडेरेंट क्या करता है वो, मतलब एडेसिवनेस एंड एंटी एडेरेंट मतलब एडेसिव से टर्म आ रहा, तो वो क्या एडेसिवनेस को डिक्रीज करता है, मतलब जो स्टिकिंग प्रॉब्लम होता है इन डाइवॉल एंड पंचेस को वो डिक्रीज करने के लिए एंटी एडेरेंट बहुत काम आता है। और नेक्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। राइट, ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स मतलब क्या? ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स मतलब है तुम्हारा जो मतलब जो का কালার কালার हाँ, मतलब কালার से स्मेल होगा। स्वीटेनिंग है, स्वीटेनिंग एजेंट। ओके,
मतलब additives use कर रहे हैं, organoleptic properties है color that you like, but we are using additives as sweetening agent, flavoring agent that provides for our desired for our for tablet for mouth cavity, right? तो ये हम लोग का basic what are the components or what are the excipients required, right? But now what we'll go through is that we have to go through what are the types of tablets. Okay. Types of tablets, basically types of tablets we have classified. If you see the table, there are two types: tablets ingested orally or tablets ingested in oral cavity. But there are two more that you have to remember. That is tablets in the form of solution, prepared in the form of solution, and tablets that are used in other route. मतलब अदर रूट में ओरली छोड़ के भी अदर रूट में हम लोग कर सकते हैं. अभी भी बनाया गया रेक्टल इम्प्लांट्स होता है ना, वो हम लोग डिजाइन किया है ऐसे ही कि उसको हम ओरली भी ना ले सकते. We can take it rectally. Okay, so that is comes in the tablets ingested without oral route. Okay, so first that we'll know to is tablets that are ingested orally. मतलब क्या, टैबलेट हम लोग लिए, हम लोग swallow किए with the help of any water or juice whatever you are taking. वो क्या होता है, हम लोग का जीआई ट्रैक में जाता है. फर्दर क्या होता है, डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन होता है. एंड डिसइंटीग्रेंट्स हम लोग जनरली यूज नहीं करते, बट इन सम केसेस वी यूज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बट मोस्टली हम लोग डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स यूज नहीं करते. तो इसके अंदर जो होता है, पहला जो रहता है वो कॉम्प्रेस टैबलेट. कॉम्प्रेस मतलब सिंपल कॉम्प्रेस होता है, मल्टीपल कॉम्प्रेस भी होता है. सिंपल कॉम्प्रेस मतलब क्या, हम लोग पाउडर लिए, उसको हम लोग क्या किए कि डायरेक्टली फ्रॉम पाउडर हम लोग डायरेक्ट कॉम्प्रेशन किए, राइट? डायरेक्ट कॉम्प्रेशन किए, बट उसमें क्या होता है, बट इफ यू आर मेकिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है, मतलब हम लोग अगर ग्रैन्यूल्स करें, ग्रैनुलेशन मेथड करें, तब हम लोग उसको कहते हैं, मतलब तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो ग्रैन्यूल्स फॉर्म करना पड़ता है, फिर हमने फर्दर हम लोग ग्रैनुलेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है. तो इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो होता है अप्रॉक्स 15 मिनट्स अकॉर्डिंग टू आईपी, एंड अकॉर्डिंग टू यूएसपी इज 30 मिनट. मतलब 15 और 30 मिनट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा. विद इन 13 to 15 minutes you will get breakdown. Okay, and that is the in case of simple compressed tablet. Okay, and in multiple compressed tablet it can be layered also, and it can be compression coated tablet also. Layered we have Bargo press, that is the example. What we do in multiple compress, at first we prepare the coat tablet, then दूसरे ड्रग का ग्रैन्यूल्स को फिल करते इन दैट टैबलेट के चारों तरफ. ओके, so what is there, there is a layer of granules that is formed outside that tablet core, and through this what we formulate, and we get our desired dose, that is loading or maintenance dose, and we have to make sure कि हर टाइम जब compression हो रहा, तब कंप्रेशन लोड कम होता जाना चाहिए, ठीक है. और इनले टैबलेट भी होता है, मतलब ये जो अंदर को जो ले आउट रह जाता है ना, जो हम लोग का मतलब बाहर हम लोग ग्रैन्यूल्स का कोटिंग किया है, मतलब ऐसे चारों तरफ घेरा, लेकिन अंदर जो है उसको हम लोग कहते हैं, अंदर का जो लेयर दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं इनले टैबलेट. ओके, तो ये है इन द केस ऑफ मल्टीपल. जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बट जान लेना जरूरी है. लेकिन जो नेक्स्ट है वो है तुम्हारा सस्टेन रिलीज. सस्टेन रिलीज जो होता है, सस्टेन रिलीज मतलब क्या, सस्टेन वर्ड से समझ आ रहा कि रिलीज फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तुम बोलो एनीवन कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्यों रिलीज, हम लोग सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन क्यों बना रहे हैं, व्हाई वी आर मेकिंग सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन. Sir, because to increase the activity time of action, duration of action of the drug का duration of action बढ़. क्योंकि frequently drug निते হবে ना. Exactly, that is a very dosing, frequently dosing नहीं करना पड़ेगा. One is that getting our action for a long duration, both are perfect. तो मेनली थेराप्यूटिक एफिकेसी ज्यादा रहेगी, ठीक है, मतलब ज्यादा 12 आवर्स तुम जितना. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बनाएंगे, सो दैट ड्रग का जो इफेक्ट है वो ज्यादा देर तक रहे. दैट वुड हेल्प यू नो डिक्रीज दैट डोजिंग. ओके, बार बार डोज होता होगा ना, पेशेंट compliance will increase, patient will like that, they won't have to take frequent tablets. Okay, or frequent dosing. Next is enteric coated tablet. Enteric coated tablet, very very much important.
So anyone tell me what is why we are formulating encoding enteric coated tablet? They are also called delayed action, but why we are formulating enteric coated? तो सर जस्ट बिकॉज एंटेरिक को जो एंटेरिक कैविटी है स्टमक में जैसे वो ब्रेक डाउन ना कर and it shows activity in the degrade in the small intestine. अच्छा होगा देखिए বল আমি শুনছি আমি শুনতে পাচ্ছি জাস্ট দেখলাম কজন আছে টেল নো প্রবলেম যাতে ওটা এন্টেরিক ক্যাভিটি বা স্টমাকে ব্রেকডাউন না করে যে স্টমাকটাকে বাইপাস করে মানে পাস অন করে গিয়ে স্মল ইন্টেস্টাইনে ব্রেকডাউন করে বা ডিসইন্টিগ্রেট করে very good exactly your answer is totally perfect. So what happens is actually कि some drugs they have the chance to get degrade. Okay, কিছু drugs আছে they have the chance to get degrade in when in HCl, right? And HCl we know when it enters our GIT, and HCl we know where it is in our stomach. So what we do, we don't release the drug in our stomach. Instead, we release it in our intestine, small intestine, right? Because in stomach we know that the pH is acidic, but in intestine it is slightly, you know, alkaline to neutral. थोड़ा alkaline to neutral रहता है. So इसीलिए हम लोग क्या prefer करते हैं कि we prefer that the drug would be released in uh, our intestine. So what we do, we basically introduce some polymers. कुछ polymers को हम लोग introduce करते हैं, ठीक है? Polymers so that जो release हो सके ना, वो क्या कर सके instead स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सके. तो पॉलीमर को हम लोग कोट करते हैं आउटसाइड. फर्दर क्या होता है वो उधर पास कर जाता है स्टोमक को. इंस्टेड दे रिलीज द further they release in the small intestine. Further disintegration, dissolution and absorption take place. And these polymers जो हम लोग यूज करते हैं mainly we call it pH sensitive polymer due to this pH change. Okay, and they are also called smart polymers. Okay, and the examples that are you can see in the slide also. Cap is cellulose acetate phthalate. This is cap. HMP phthalate, Udrazit. Okay. HMCP, that is hydroxymethyl cellulose phthalate. Okay. So these are the examples. And disintegration time is approx 180 minutes. 180 minutes is approx 3 hours. So very long disintegration time. Next is sugar coated tablet. Sugar coated tablet mainly for masking the bitter taste. Bitter taste को mask करने bitter taste के mask করার জন্য. Okay. And unpleasant taste of order টাকেও mask মানে betarly to make it more sweet. মানে sugar থেকেই বুঝতে পারছিস. So this sugar coated tablets না are mainly looks very good in appearance, to be honest. ঠিক আছে? And they have a glossy appearance. And another thing, there are three basically main steps, other steps, but three main steps required in this sugar coated tablet. That is seal coating, sub coating, and another is syruping. Three are the main stages. Okay, these are the main stages. Okay, and sub. Then another thing we have is film coated tablet. Oh, film coated tablet. Film coated tablet is also very important. Film coated tablet. Film coated tablet जो रहता है, film coated tablet में what we do, we have a polymer, a simple polymer layer would be applied over the tablet. Okay, and there will be not much increase in size. Sugar coated tablet में ना, there we see there is a change in mass, that is weight. But in case of film coated, there is not change in mass and not glossy also. That is, it looks dull. The film that is surrounded is dull in appearance. Okay, and the disintegration time is about it is given 30 minutes or less. Okay, 30 minutes or less is the disintegration time. So that is very important to remember. Question has come in previous year also from what is the disintegration time. Okay, chewable tablet. Chewable tablet. Mainly what we do, we apply it in our mouth cavity. Mouth cavity, what we do, there is no disintegration agent required. No disintegrating agent is required, and mannitol is mainly the base that we use. What we do, माउथ में मिलकर ना वो क्या करता है पता है, सोल्यूशन फॉर्म करता है विद द सलाइवा एंड ऑल.
and we swallow and it reaches our GIT tract. Mainly what we do, mainly various multivitamins and all the antacids, na, that are mainly prepared by these chewable tablets. Okay. Okay. Next is the gastroretentive or floating. Floating or gastroretentive. Can anyone tell this? This many people don't know. But those who have studied about floating tablets in NDDH while studying the gastroretentive drug delivery system, they might know. Anyone? ফোন করিস ঠিক আছে না জানলে অসুবিধা নেই ওকে কোনো চাপ নেই না স্যার এটা তো শুনিনি হ্যাঁ ঠিক আগে। আছে কোনো চাপ নেই ঠিক আছে আমার সাথে কোনো চাপ নেই বিন্দাস কোথায় গেল এই একবার বুঝতে পারি ভিডিও মাথা খারাপ তো মেনলি গ্যাস্ট্রো রিটেনটিভ বা প্রোটিন এখানে কয়টা পলিমের এক্সাম্পল আছে গ্যাস্ট্রো রিটেনটিভ এটা হচ্ছে তোরা प्रोटीन टैबलेट যেটাকে বলে এটা তোরা গ্যাস্ট্রোজেনিক ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেমে পড়ি মেনলি क्या होता है they are made with low density polymers and because of that because the density is lesser than water what it happens in when it reaches the stomach na it starts to float and it starts to float so it doesn't go ahead and settles there it floats and settles there so and releases at our stomach only okay so this sort of tablets our formulations we call it floating or bio formulation okay and we use polymers like HPMC and HEC next is দাদা এটা আরেকবার একটু বলো। হ্যাঁ আমি বলছি ফ্লোটিং ট্যাবলেটে কি হয় ফ্লোটিং নাম থেকে বুঝতে পারছিস ফ্লোট করছে তো ভেরি লেস ডেন্সিটি পলিমার্স ইউজ হয় because of that is lesser than even water because of that lesser density কি হয় lesser than ওই জন্য ওখানে গিয়ে মানে বডি সিস্টেমে গিয়ে ওটা কি করে ফ্লোট করতে লেগে যায় হাই ডেন্সিটি হলে তো ওটা নিচে পড়ে যাবে না but instead that they start to float and ওরা float হয়ে আটকে যায় when it reaches our stomach it doesn't go further or it doesn't settle down in downward okay it floats in our stomach and further it releases and further degrades to happens but it completely releases at our stomach বুঝতে পেরেছিস তো দেখবি আরো কয়েকটা ছিল গ্যাস্ট্রো ড্রাগ ডেলিভারিতে একটা ছিল এভারভিসেন্ট একটা সেই ডায়াগ্রাম দিয়ে যে ক্লাসগুলো করেছিলিস আগের সিজনে সেটা মনে থাকবে একটা ছিল সেই এভারভিসেন্ট ট্যাবলেট একটা হচ্ছে তোর ওরকম ফ্লোটিং ট্যাবলেট একটা হাই ডেন্সিটি ট্যাবলেটও ছিল যারা হচ্ছে কোথায় গিয়ে সেটেল হচ্ছিল ওটা হচ্ছে পুরো গ্যাস্ট্রোরিটেন্টিভ এর ভেতরেই ছিল ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেমের মধ্যে তার মধ্যে একটা ফ্লোটিংও ছিল যারা ফ্লোট করছিল পুরো কি কারণ খুব মানে ডেন্সিটি লেস থাকলে যেটা হয় ভাই বুঝতে পেরেছিস তো আবার কয়েকটা ছিল সেটা হচ্ছে তোর এ ছিল হ্যালো। অ্যাডহেসিভ ওয়ালা ছিল অ্যাডহেসিভ মানে মিউকো অ্যাডহেসিভ ছিল ওটা কি করছিল চিপকে যাচ্ছিল মিউকো অ্যাডহেসিভ প্রপার্টি থাকলে যেটা চিপকা মানে বুঝিস মিউকাসের সাথে চিপকে যায় ওরকম অনেকগুলো ছিল তার মধ্যে একটা ফ্লোটিংও ছিল ওটা ওটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল ওটা আমি বলবো না যে ট্যাবলেটে খুব স্কোর এলে এনডিডিএস থেকেই আসছে বাট তাও এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যেমন জেনে নেওয়া ভালো এটাও একটা ইনজেস্টেড ওরালি যখন নেওয়া হচ্ছে তো নেক্সট হচ্ছে यूज्ड इन ओरल कैविटी ओरल कैविटी ओरल कैविटी में जो पहला है उसमें बक्कल ओरल कैविटी में जब हम लोग कैविटी बक्कल बक्कल अच्छा, बक्कल मतलब क्या कहाँ पे बक्कल মানে কোন জায়গাটা বলে এটা আগের ক্লাসেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম দেখি স্লাইড টাইড যেটা বলিস না স্লাইডে লেখা আছে নাকি জানি না স্লাইডে আছে লেখা বলিস বল এনিবডি নো প্রবলেম বক্কল পিএল তো বোধহয় বলেছিলিস আগের ক্লাস পুরো মাউথ হ্যাঁ হ্যাঁ ক্যাভিটিটা কি কি বাক্কাল ক্যাভিটি? টা বলতে হবে না বক্কল হ্যাঁ বক্কলে কোন জায়গাটা চিন আর প্লেসমেন্ট গামের বলতে হবে মাঝে। এক্স্যাক্টলি চিক আর গামের মাঝে ওই জায়গায় আমরা ট্যাবলেট প্লেস করি ঠিক আছে চিক এন্ড গাম का बीच में ओके वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वेयर इट इज नेक्स्ट इज सबलिंगुअल कोई बताओ कि कहाँ पे होता है বিলো দ্য টাং, জিভের নিচে জিভের তলায়, বিলো দ্য টাং। यस इट इज below the tongue right below the tongue अच्छा next is very good and nitroglycerin tablets are example where you know we are sublingual tablets example next is the pouches and lozenges okay
You both are same function, only little difference is there. Lozenges can be one tell lozenges are told in last class also. Mainly lozenges are what you are, but the making difference they are made differently. Okay, sauces are mainly made through compression, but lozenges we are made through molding method. Molding is a very old method. Okay, and we don't formulate much drugs through molding. Only some are formulated using molding. Okay, so tablet trisurate is an example where we use molding. Okay, and in crotches or lozenges also we use molding. Okay, so mainly they are used for tough purpose. Okay, example I'm telling you, example is all those big strepsil. Okay, these are the example of lozenges and all. Okay, that is the main example lozenges. Okay, okay. Next is the dental cones. Dental cones is what happens in tooth problem. Okay, you're having a tooth problem. What हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं. एक्सट्रैक्शन करने के बाद वो जो ब्लैंक स्पेस रहता है ना, मतलब जहाँ पे एक्सट्रैक्शन আমরা বের করে নিয়েছি, তো এক্সট্রাকশন ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে चांसेस रहता है খাবারেরটা ওখানে গিয়ে আটকে যাবে, खाना जो है उधर अटक जाने का. तो if that happens there is chances of bleeding, right? So what we do in order to minimize this, what we do, we prepare some cone shaped tablet that will easily fit there. Okay, and it works as an antiseptic effect. Okay, and in this case also no disease. While telling you one thing, this oral cavity tablet using cavity, we don't require DT test. Okay, we only perform dissolution test. Okay, very important. Acha. Next is the mouth dissolve or rapidly dissolving tablet. मतलब माउथ डिजोल्व रैपिडली नाम से ही पता चला बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाने वाला है. वेरी क्या माउथ में देने से ही 1 मिनट और 10 सेकंड्स के अंदर डिजोल्व हो जाना. वेल डिसइंटीग्रेट विद इन 1 मिनट और 10 सेकंड. ओके, 1 मिनट टू 10 सेकंड, वेरी फास्ट. ओके, वेरी फास्ट दे विल डिसइंटीग्रेट. दैट इज कॉल्ड माउथ डिजोल्विंग टैबलेट्स. एंड द नेक्स्ट इज tablets used to prepare solutions. Okay, tablets used to prepare solutions in that we have अब मेरे को बताओ कि I have told what two more other classification is also there. Tablet used to make the solution and tablet used to administered by other route. So tablet used to make solution. Why do you are making preparing solution? We already have a tablet dosage form. Why we need to prepare in solution? Why we are doing it making it in the form of solution? Anyone? এটা ফর চিলড্রেন একটা মানে কনভিনিয়েন্ট হবে। এটা একটা বহুত ভালো পয়েন্ট দিয়েছে যে ফর চিলড্রেন ইট ইজ কম. আর কোনো পয়েন্ট? ভেরি গুড. ওটা আই থিঙ্ক ইনজেক্টেবল হিসেবে। রিয়েল ভেরি গুড. ওটাও একটা রিজন. तो बेसिकली व्हाट वी नो कि बायोअवेलेबिलिटी टैबलेट का जो बायोअवेलेबिलिटी रहता है ना वो बहुत कम रहता है. ठीक है, कम रहता है मतलब बहुत ज्यादा कम रहता है. तो इन दैट केस हम लोग को पता है कि सॉल्यूशन जो है सस्पेंशन इन लोग का ना मतलब बायोअवेलेबिलिटी बेटर है कंपेयर टू टैबलेट, राइट? So in some cases, what we require, we need in order to overcome that problem. अगर बायोलॉजी ज्यादा होगा तो क्या होगा, इफेक्ट ज्यादा आगे होएगा ना, बेटर जल्दी जल्दी आएगा इफेक्ट. इन दैट केस वी डिसॉल्व इट आउटसाइड द बॉडी ओनली. हम लोग बॉडी के बाहर ही इसको इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और सस्पेंशन प्रिपेयर कर लेते. ऑटोमेटिक क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी बेटर होगा. और अदर थिंग अनदर वो बहुत अच्छा बोला, डिस्पर्सेबल टैबलेट में जो होता है ছোটা ছোটা বাচ্চা মানে ছোট বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো, মানে কারণ ইন দা ফর্ম অফ সলিউশন হয়ে যায় তো খেতে সুবিধা হয়. ওটা আমরা ডিসপার্সেবল ট্যাবলেট দিই. তো এভরিবডি গট মাই পয়েন্ট তো, with why you are making it in the form of solution in some cases. Yes, sir. And Okay. ये तो भाई इसके लिए यहाँ पे है. तो dispersible tablet though rapidly what will happen in contact disintegrate in 3 minutes or so, 3 minutes or less it disintegrates and very much preferable and stabilize. बहुत stabilize form में रहता है, stabilize suspension form में रहता है and mainly for pediatric patient मतलब बच्चा छोटा बच्चा के लिए. And another example is effervescent tablet. Effervescence we know the term that when it gets in contact with water it releases
कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? एंड द मेन कार्बन डाइऑक्साइड इंग्रेडिएंट, एफरवेसेंट शुगर। हाँ एवरवेसेंस इसको मेन इंग्रेडिएंट्स जो रहता है वो रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, ऑल दिस ओके। एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम इज 5 minutes और लेस। आया है जीपैट में, वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्रीवियस ईयर आल्सो दिस क्वेश्चन हैज कम, व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम of evaluation tablet? It would be 5 minutes. If the option is 5 minutes, you will take 5 minutes without thinking anything. Okay. Next is tablet tried today, means molded. We do molding. Okay. In this case, tablets और potent drug जो formulate करने के लिए only drug made by molding method, अदर देन लॉजेंजेस। लॉजेंजेस होती है इधर ही हम लोग मोल्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी क्या होता है, बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है मॉइस्चर के कांटेक्ट, जब कांटेक्ट में आ जाता है। और मेनली हम लोग जो यूज करते हैं इधर इधर लैक्टोज, सिक्रोज, डेक्ट्रोज, ये सब हम लोग यूज करते हैं एज एक्सिपिएंट्स फॉर्मुलेट इट। तो ये हम लोग का सोल्यूशन वाला। अभी हाइपोडर्मिक है ना, ये दोनों में ही आ सकता है, अदर रूट में भी आ सकता है और सोल्यूशन में, ये क्योंकि बाद में बताऊंगा क्यों आ सकता है। अब मैं दिखा रहा कि टैबलेट अदर अदर रूट में दिया इम्प्लांट टैबलेट, वेजाइनल टैबलेट, इम्प्लांट। इम्प्लांट टैबलेट्स मतलब इम्प्लांट से हम लोग समझ आ रहे हैं कि हम लोग इम्प्लांट कर रहे हैं, तो हम लोग सबक्यूटेनियसली क्या करते हैं, उसको इम्प्लांट करते हैं, राइट? व्हाट वी डू, हम लोग सबक्यूटेनियसली उसका इम्प्लांट करते हैं, राइट? तो उसमें भी हम लोग का बहुत स्टेराइल रहता है, ये बहुत ज्यादा स्टेराइल फॉर्मुलेशन होता है। मेनली हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव जो पर्पस होता है ना, उधर हम लोग इम्प्लांट टैबलेट से यूज करते हैं, ठीक है। और हार्मोनल कुछ रीजन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। वेजाइनल टैबलेट्स है, वेजाइनल टैबलेट्स क्या होता है, बहुत स्लो डिजोल्व करता है, ठीक है। और इधर मेनली हम लोग लैक्टोज करते हैं एज अ डाइल्यूएंट। क्यों यूज करते हैं लैक्टोज? बिकॉज सॉल्युबिलिटी जो लैक्टोज का है ना, वो कंपेयर टू बाकी जो डाइल्यूएंट है उससे बेटर है। दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग लैक्टोज इन वेजाइनल टैबलेट्स। फिर अब जो हाइपोडार्मिक है ना, ये भी क्या है, इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, तो वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड बाय पैरेंटरल रूट। ये तो ये हम लोग कोई भी मतलब अदर रूट में और सोल्यूशन के फॉर्म में भी ले रहे हैं, तो कोई भी हम लोग क्लासिफिकेशन को जिस भी तुम बोलोगे उसमें ही कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो এভরিবডি আন্ডারস্টুড তো? কেউ আমার কথা বুঝতে পারছে না বলবি, মানে আমার কথা বুঝতে যাচ্ছে তো, মানে আমি যা এক্সপ্লেন করছি না হলে কিন্তু যে কোনো সময় জিজ্ঞাসা করতে, ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে তো? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, ভেরি গুড। এবারে মেন যেটা বলবো, ডাইলুয়েন্টস। ডাইলুয়েন্টস এর ব্যাপারে এবার কম্পোনেন্টস যেগুলো আছে, মানে এই যে ডাইলুয়েন্ট, ঠিক আছে, কম্পোনেন্টস যেগুলো আছে, কম্পোনেন্টস গুলোর ব্যাপারেও কি হয়েছে মানে আমাদের জানানো জরুরি আছে, ঠিক আছে। জানাটা জরুরি আছে মানে আমি বলতে চাইছি যে এক্সিপিয়েন্টস গুলোরও একটা ডিটেল ক্লাসিফিকেশন জানা জরুরি আছে ফার্দার স্টাডি করার জন্য। তো যে ডাইলুয়েন্ট আছে, ডাইলুয়েন্ট মেনলি আমরা ভলিউম মেকার আমি বলেছি। তো ভলিউম মেকার যেটা আছে ওর মধ্যে কি হয়, ডাইলুয়েন্টের যে মেন কনসিস্টেন্ট গুলো থাকে না, ওগুলো থাকে হচ্ছে সুগার মেনলি থাকে, তারপরে হচ্ছে পলিস্যাচারাইড বলতে পারিস থাকে, ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড থাকে, আর হচ্ছে মিসলেনিয়াস কম্পাউন্ড থাকে, ঠিক আছে। तो शुगर शुगर जो है ना, शुगर के अंदर हम लोग এবার ভয়েসটা শুনে ব্রেক করছে মাঝে মাঝে। হ্যাঁ স্যার, ভয়েসটা হ্যাঁ শোনা ব্রেক যাচ্ছে। করছে। এবার এবার শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ হ্যালো, স্যার। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে না বলবি? হ্যাঁ স্যার, এবার শোনা যাচ্ছে। কি হয়েছে বলতো, দাঁড়া, আমি দেখি অন্য একটা কোথাও যদি হটস্পট লাগানো যায়, মানে অন্য একটা ফোন যদি দেখি, নেটওয়ার্কের ইস্যু হতে পারে না, দেখি একবার ট্রাই করে যদি এখানে বেটার নেটওয়ার্ক দেয়। বলিস তো মাঝে মাঝে আসছে, কারণ নেটওয়ার্ক ইস্যু হওয়া উচিত না, কারণ আমি যেটা ইউজ করি মোটামুটি ভালোই নেট দেয় সকালে। होल्ड पर। अच्छा फिर अभी आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज আসছে তো এখন? আমি তাও ওটাকে শিফট হ্যাঁ করছি। স্যার। হ্যাঁ Sir, sir. আমি এবার শিফট করছি, তাও যদি দেখতে পারিস। আর আচ্ছা, তার আগে আমার কথাগুলো তো এমনি বুঝতে পারছিলিস যা বলতে চাইছিলাম? মানে আমি ধর যখন ওই
ট্যাবলেটস এর যে ক্লাস এটা বললাম, মানে কিভাবে ক্লাসিফিকেশনটা হয় অ্যাটলিস্ট ওরাল রুট বা ডাইলুয়েন্টস আপনি যখন তখনই খালি শোনা যায়, তাই ডাইলুয়েন্টস তো? যখন বলছিলেন তখন তখন বুঝতে আর পারছেন না কি কি ডাইলুয়েন্টে কি কি ইউজ হয়। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এখন শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। এখন পুরো শোনা না থাকলে আমাকে বল, তাহলে আমি নেটটা চেঞ্জ করবো, নাহলে চেঞ্জ করছি না। আচ্ছা এখন শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে। তো দেখ, ডাইলুয়েন্টস এর যে কম্পোনেন্টস গুলো আছে না, মেনলি ওটা ভলিউম মেকার। তো ওর মধ্যে 4 টাইপের জিনিস থাকে। একটা সুগার, একটা হচ্ছে পলিস্যাচারাইড থাকে, না হলে ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড থাকে, আর না হলে মিসলেনিয়াস কম্পাউন্ড। এম আই অডিবল অর নট? ইয়েস স্যার অডিবল। শুনতে পাচ্ছিস? না হলে অবশ্যই জানাবি। শুনতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। तो बेसिकली हम बोला ना 4 ভাবে হয়। এবার হচ্ছে ডিফারেন্স क्या रहता है, ডিফারেন্স যেটা থাকে সুগার। এই যে সুগারের মধ্যে কি কি থাকে আমি বলছি শোন। সুগারের মধ্যে কি কি ডাইলেন্ট থাকে, তার মধ্যে হচ্ছে ডেক্সট্রোজ থাকে, ল্যাকটোজ থাকে। এটা নতুন করে দিতে পারিস, কারণ ওটা স্লাইডে নেই বলে বললাম। সুক্রোজ থাকে, ম্যানিটল থাকে, ম্যানিটলিন, আর অ্যামাইলেজ থাকে। এগুলো হচ্ছে ফিউ এক্সাম্পল যেটা সুগারের মধ্যে পড়ে, যেগুলো অ্যাজ আ डाइल्यूएंट यूज हेलो। होता है। ठीक है, क्या हुआ? आप हिंदी या इंग्लिश में बोलिए ना। ओके ओके, वेरी गुड। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो, डाइल्यूएंट के अंदर शुगर्स रहता है, पॉलीसेचाइड रहता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहता है और मिसलेनियस कंपाउंड रहता है। शुगर जो रहता है ना, उसके अंदर एग्जाम्पल जो रहता है वो है डेक्सट्रोज रह सकता है, लैक्टोज रह सकता है, सुक्रोज रह सकता है, मैनिटोल रह सकता है, एमाइलस रह सकता है। उसमें से लैक्टोज जो है ना, लैक्टोज इज द मोस्ट यूज डाइल्यूएंट, मोस्ट यूज, सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीसैचराइड। पॉलीसैचराइड में क्या क्या रहता है? पॉलीसैचराइड में रहता है स्टार्च। स्टार्च जो सिर्फ स्टार्च नहीं रहता, स्टार्च का डेरिवेटिव रहता है। ठीक है, स्टार्च डेरिवेटिव। उसके बाद स्टार्च का डेरिवेटिव में मॉडिफाइड जो स्टार्च रहता है, जैसे स्टार RX 1500 जिसको कहते हैं, सेल्यूलोज डेरिवेटिव रहता है, एमसीसी रहता है। एमसीसी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीसी सिर्फ डाइल्यूएंट नहीं, बाइंडर का भी काम करता है, ल्यूब्रिकेंट का भी काम, है ना, बहुत सारा प्रॉपर्टी है उसका। ठीक है। एमसीसी का फुल फॉर्म कोई बताओ? माइक्रोक्रिस्टलाइन माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। एग्जैक्टली। और माइक्रोक्रिस्टलाइन। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का एक प्रोप्राइटरी नेम है, मतलब कॉमन नेम भी है। दो तीन तो एक नाम कोई बता पाएगा? मतलब कॉमन नेम आता है एग्जाम में, प्रोप्राइटरी नेम जिसको कहते हैं। রিয়েল বা পিএল বল, তোরা তো আগে জেনেছিস, এটা তো কমন কোশ্চেন জিপ্যাটে। এমসিসির কমন নেম যে কোনো একটা, অনেকগুলো আছে, 3-4 তো है। অল, আমি বলে দেবো একটা। পলি কিছু একটা ছিল, মনে পড়ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বলো। এবি সেল ছিল কি, মনে পড়েছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটাই ছিল। তাহলে ওটা तो इजी, एमडेक्स एबीसेल, এটা कॉमन क्वेश्चन जीपैट में आया भी है, इसलिए मैं पूछा। ठीक ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या रहता है पता है? कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट रहता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट रहता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट रहता है। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिसलेनियस कंपाउंड में बेंटोनाइट रहता है, बेंटोनाइट। फिर तुम्हारा कियोलिन रहता है, कियोलिन। ठीक है। फिर सिलिकॉन डेरिवेटिव रहता है, ये सिलिकॉन डेरिवेटिव्स। और पीवीडी रहता है। पीवीडी का फुल फॉर्म बोल सकते हैं? पीवीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। কি স্যার আরেকবার বলুন।
শোনা যাচ্ছে না। টিভিবি আমার শোনা গেছে? না দাদা, কি বললে শোনা যায়নি তাই তো? না, ওরকম ভয়েস ব্রেক করছে। দাঁড়া, দেখছি যদি অন্য নেটটা হয়, নেটের প্রবলেম হতে পারে। এটা শোনা যাচ্ছে? ওকে। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে। ভয়েস যাচ্ছে সাইডে, ঠিক আছে। ठीक है। अम, तो पीवीवी का फुल फॉर्म कोई बता पाओगे? एनीवन? তাহলে কি বললে, পিভিপি? पीवीवी रे, पीवीवी, पीवीवी। এটা একটা মিসলেনিয়াস কম্পাউন্ডের এক্সাম্পল, ওই জন্য জিজ্ঞাসা করছি। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, না বলতে পারলে। পিভিপি বলছি, পিভিপি, পিভিপি, পিভিপি। তাহলে পলিভিনাইল পাইরোলিডিন একটা হয় না, ওটা তো হয় হ্যাঁ, পিভিপি। এটা পিভিপি, আমি পি ফুল করে লিখে দিচ্ছি, sorry। হ্যাঁ, ওটাই পলিভিনাইল পাইরুভেরিক, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তারপরে পলিভিনাইল হচ্ছে, পাইরোলিডিন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওইটাই জিজ্ঞাসা করছি, তখন লিখে ফেলেছি দাদা বলে। अच्छा, नेक्स्ट जो रहता है, नेक्स्ट ये हम लोग का डायल्यून का कुछ एग्जाम्पल हुए, ठीक है। अब डायल्यून को थोड़ा डीपली पढ़ना होगा कि डायल्यून जो जो एग्जैक्ट डायल्यून के क्या क्या काम रहता है। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट डायल्यून है वो है हम लोग का लैक्टोस। लैक्टोस क्या होता है, वो सबसे ज्यादा यूज होता है, ओके, मोस्ट कॉमनली यूज डायल्यूएंट, ओके। सो मेनली, but there is a consequence, okay, that is the most used diluent, that lactose might go through Maillard reaction। দাদা Maillard reaction, হ্যাঁ, কি হয়েছে? দাদা বলছি, তুমি কি স্ক্রিন শেয়ার করেছো?
দেখা যাচ্ছে না? ও তাহলে হয়তো নতুন করে ঢুকেছি না, না, স্ক্রিন শেয়ার দেখা হয়নি। যাচ্ছে না। বুঝতে পেরেছি, নতুন না করে স্যার স্ক্রিন দেখা শেয়ার যাচ্ছে করেছি। না। ঠিক আছে, নতুন করে স্ক্রিন শেয়ার করেছি না, ওই জন্য দেখা যাচ্ছে না, বুঝেছিস? ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। নতুন করে জয়েন করেছি না আবার, ওই জন্য। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। যাচ্ছি আমি আমার, ঠিক আছে, আমি আমার স্লাইডে যাচ্ছি আমার। হ্যাঁ, হুম। এবার এবার হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, যাচ্ছে। হ্যাঁ হুম, দেখা যাচ্ছে। এবার দেখ, ফার্স্টে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেম হচ্ছে ল্যাকটোজ। ওকে, अब लैक्टोज যেটা আছে, ল্যাকটোজের যেটা একটা one there is having a problem in lactose. Okay, the biggest problem in lactose is that it might go through Maillard reaction. Maillard reaction is what? A incompatibility reaction. It causes incompatibility. What it happens if we formulate lactose with some amine containing drug, there is chances that it forms a pigment, a brown pigment of polyfurfural. Okay, so in when that pigment is formed, there is chances of incompatibility in the whole formulation. Okay, so that is a disadvantage of using lactose, that it goes through Maillard reaction. GPAT का ये question आया हुआ है. Okay, very important. Maillard reaction in case of what excipient or what diluent, that is lactose. Or lactose which reaction? Maillard reaction. That is a, it might go through, that is a disadvantage. Okay, and lactose is classified into alpha lactose, beta lactose, and spray dried lactose as well. Okay. So in alpha lactose monohydrate, okay, alpha malactose monohydrate, this alpha and spray dried lactose, alpha and spray, these two are the main ones that causes Maillard reaction. But beta lactose, they don't show the Maillard reaction. So important. Okay, alpha lactose monohydrate cause কোন দুটো বললাম? Yeah, which two I told that causes, there is chances of Maillard reaction? Three types of I have given আলফা আর classification. স্প্রেড রাইট। আলফা আর স্প্রেড Spread রাইট right শো করে and মেলার রিয়াকশন, show করে, এটা but বিটা in case ল্যাকটোজ of করে না। beta, they don't show. Okay, and that alpha lactose, na, they have about 5% moisture, and they are used in very many cases. Okay, and they have poor flow capability and mainly used in the case of weight granulation formulation. And spray dried, in spray dried lactose, there is a mixture of crystalline alpha monohydrate, which has about 80 to 90%, and amorphous lactose. That is a mixture. You have to mix about crystalline alpha monohydrate, which has a maximum capacity. It is about 80 to 90% with the amorphous lactose. Okay. So next is and another is the beta lactose, where I told that Maillard reaction chances are not there generally. Okay. Next important diluent is starch. Starch, I told that not starch are used, but modified starch are used. Okay, that they transform it into a modified version that is used as a diluent. वो हम लोग use करते हैं as a diluent. Okay, that is the main you use as a diluent. तो स्टार्च में जो रहता है ना, स्टार्च का जो मेन एग्जांपल है उसका डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव्स में पहला है डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल, जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं स्टारिक्स 1500, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर वी यूज इज हाइड्रोलाइज स्टार्च। हाइड्रोलाइज स्टार्च में क्या रहता है? दिस ऑल हाइड्रोलाइज स्टार्च एग्जांपल इज एमडेक्स, सेलुटैप, दिस आर ऑल हाइड्रोलाइज स्टार्च। Okay, so you just have to remember the name. Okay, don't have to remember all function and what, but remember the name, very important. So next is sucrose. Sucrose. Sucrose also has three types. Okay, this is very important. These are common GPAT question also. Sugar cap is one example. Dipack is one example, and Nuta. And what has come? The constituent आया है. Constituent मतलब शुगर टैप का constituent है 90 to 90% सुक्रोज रहता है, और 7 to 10% inverted sugar. Remember, okay, very important, 90 to 90% sucrose. In Dipack, about 97% sucrose. And in new tab is 95% sucrose, 4% invert sugar, and magnesium stearate is also present in case of new tab. And Dipack, 3% modified dextrine. Okay, now can anyone tell me without seeing sugar tab, Dipack, and new tab?
शुगर टैप में कितना परसेंटेज सुक्रोज रहता है, डाई पैक में कितना परसेंट सुक्रोज रहता है और न्यू टैप में कितना परसेंटेज सुक्रोज रहता है? The sugar tab 90 to 93%. এগুলো বল। সুগার থেকে থাকে 90 to 93%, ওই ডাই থেকে থাকে 97%, আর নি টেবে থাকে 95%. Very good, very good. Exactly, that is the very good. She has heard also very good. And this is come in GPAT. Okay, very important. And remember that in new tab there is also magnesium stearate also present along with inward sugar. But in case of sugar tab there is about 7 to 10% inward sugar only. Okay. And dye pack we have modified dextrine. That is different. Okay. So you have to remember the consist. At least mainly there is chances of asking the sucrose consist. মানে সুক্রোজের অ্যামাউন্টটাই জেনারেলি জিজ্ঞাসা করে, তাও বাকিগুলো জানা ভালো। তো নেক্সট ইজ এমসিসি। एमसीसी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज दो टाइप में आता है, मतलब इसका जो पार्ट है ना एज अ डाइल्यूट दो फॉर्म में ये लोग यूज कर रहे हैं। डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल, डायरेक्ट कॉम्प्रेसिबल टैबलेट में यूज होता है जनरली। तो वन इज यूज एविसेल पीएच 101, एविसेल पीएच 101, and another use is एविसेल 102। 101 we are using in the form of powder, 102 we are using in the case of granules. Okay, so remember it. Next is mannitol. Mannitol is তাহলে used কি for which বললে বোঝা গেল না, ভয়েস ব্রেক করছে। আমার কিছু একটা একটা ভয়েস ব্রেক করে। নেটওয়ার্কের কিছু ইস্যু আছে বুঝলি তো, এত তো ভয়েস ব্রেক করে না, কিছু একটা সিস্টেমের প্রবলেম আছে বুঝতে পারছি, ঠিক আছে? এই কারণে এটা হচ্ছে, কারণ আমি কিন্তু নেট চেঞ্জ করেছি। ঠিক আছে, আবার রিপিট করছি, কোনো প্রবলেম নেই, রিপিট করে দেবো, অসুবিধা নেই। এবার আওয়াজ আসছে না, আসছে না? আচ্ছা, আসছে তো? এবারে বলে দে। মাঝে মাঝে জাস্ট ভয়েসটা ব্রেক করছে জাস্ট। আমার না কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে ল্যাপটপে বুঝলি, কারণ হচ্ছে আমার এই যখন রেকর্ডিং করছি না, আমি পরে যখন হেডফোন দিয়ে শুনি না বিপ বিপ হয় বুঝলিস তো, মানে বুঝতে পারে একটা ব্রেক হচ্ছে, দেখতে হবে কিছু একটা মাইক্রোফোন কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে ল্যাপটপ, ওই জন্য এটা প্রবলেমটা হচ্ছে মেন। তাহলে কিন্তু এরকম হতো না বুঝলি, ঠিক আছে দেখতে হবে কিছু একটা তো প্রবলেম হচ্ছে, নাহলে তো এরকম হবে না কখনো। ঠিক আছে, কন্টিনিউ করি, আমাকে এখন যেরকম রিপিট করে একটু দিতে বলবি। ভয়েসটা এরকম প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, তুই আমাকে রিপিট করে দিতে বলবি, ঠিক আছে? ফিলহাল আজকের দিনটা একটু চালা, আর কি করা যাবে। Mannitol is generally used for which type of tablet? চিউয়েবল ট্যাবলেট। Is used in the case of chewable tablet, right? Because and it also gives some cooling sensation, okay, to mouth cavity, and it has sweetening effect. That is why they are used. Okay, mainly used for chewable tablets. Calcium salts are there. Calcium salts are important point. Important point is that it cannot be formulated with tetracycline drugs because it forms complex. Okay, complex formation हो जाता है. That is the reason we do not, formulate with tetracycline drugs. And the examples হ্যাঁ are স্যার, ওই ট্রায়ন ফাংশনালিটি যে গ্রুপটা আছে ওটার সঙ্গেও uh, কমপ্লেক্স তৈরি। exactly. That is the reason calcium salt होता है ना. That is the reason we don't formulate with it tetracycline drugs. And the examples are calcium phosphate, calcium carbonate. Normal example, calcium carbonate. We know it. Okay. So these are the mainly oh, acha. Dextrose, so I have Peras dextrose derivative also you get in the slide, no problem. So these are the different diluents that we use. But when we formulate it, okay, when we are using it in the case of formulation, कुछ चीजें ना जो हम लोग को in case of Cutics, I am telling you honestly, थोड़ा ना आपको याद करना होगा टेबल वगैरह, क्योंकि नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि एग्जीपीएन से क्वेश्चन आता है, हर चीज ना तुम समझ के तुम नहीं कर पाओगे, थोड़ा तुमको ट्रिक्स या कुछ भी अपना खुद का बना लेना होगा। जैसे तुमको जैसे मैं बता रहा, इधर देखो,
डाइल्यूएंट का फॉर्मुलेशन दिया हुआ है इन केस অফ ট্যাবলেট ফর্মুলেশন, রাইট? ট্যাবলেট ফর্মুলেশনে ডাইলুয়েন্ট কিভাবে ইউজ হচ্ছে এটা পুরোভাবে দেয়া আছে, ঠিক আছে? এইবারে উম, যদি তুই এক্সাম্পলটা দেখিস, প্রথমে এখানে डाइल्यूएंट এর नाम दिया আছে, তার साथ प्रोप्राइटरी नेम है। प्रोप्राइटरी नामটাই হচ্ছে प्रोप्राइटरी नेम ही जो होता है ना, उसको हम लोग करते हैं कॉमन नेम और समथिंग, ठीक है? वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि एवरी टाइम तुमको पूछेगा नहीं कि सेल्यूलोज माइक्रो क्रिस्टल सेल्यूलोज, देखो एबी सेल पूछा, कैन यू सी और नॉट? एबी सेल, एमको सेल, कैन यू सी? यस सर। है तो क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट एमसीसी ना पूछेगा एबी सेल इज यूज्ड एज डैश इन केस ऑफ दिस, तो तुम लोग समझ जाना एबी सेल मतलब माइक्रो क्रिस्टल। तो प्रोप्राइटरी नेम जानना बहुत जरूरी है। ये डाइल्यूएंट का लिस्ट है, उधर प्रोप्राइटरी नेम दिया हुआ है। मैं जो बता रहा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा एमसीसी बहुत बार आया है, तो जानना बहुत जरूरी है। लैक्टोस मोनोहाइड्रेट, देखो लैक्टोस मोनोहाइड्रेट का है फार्माटोस, लैक्टोकेम, जेपारॉक्स, इंपॉर्टेंट है, ये आया है। फिर तुम्हारा स्टार्च, स्टार्च का देखो कितना सारा नाम है। स्टार्च का डेरिवेटिव फॉर्मूलेशन इज नॉर्मल स्टार्च के स्टार्च 1500, स्टार्च 1, स्टार एक्स 1500, प्रीजेल। शुगर, शुगर का देखो, सुक्रोज का देखो डाइपैक न्यूटा है, वो तो तुम देखे ही अलग अलग करके। फिर तुम्हारा जानना, ये देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है तुम्हारा कैल का प्रोप्राइटरी नेम है, मिलिक कार्ब है। तो ये तो तुम हर टाइम याद नहीं कर पाओगे, बट तुम एक अगर एग्जाम के आगे भी एक बार लिस्ट देख के जाओ, फिर भी तुम ऑप्शन देख के प्रेडिक्ट कर पाओगे ये आंसर होगा। शायद तुमको पूरा नाम याद ना रहे, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन that is given in the exam, you can opt the right answer. Okay, that is a only trick that option देखने से याद आ जाता है। तो you have to remember this. ओके, मतलब देखना होगा कि पहले तुम देखोगे, जब तुम बाद में पेपर सॉल्व करोगे ना, मतलब ईयर का पेपर, तुमको वेरीफाई करना होगा कि कौन सा आ रहा, ठीक है? तुम देखोगे ये बहुत बार आ रहा, तब तुम वो ज्यादा ध्यान दोगे कि ये ज्यादा पढ़ू। এটা দেখি বেশি, যে ডেক্সট্রেট এমডেক্স, ডেক্সট্রেট আছে এমডেক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ठीक है? फ्रुक्टोज का फ्रुक्टोफिन और अदर प्रोप्राइटरी नेम, तो ये सब जानना जरूरी है। देखना होगा कि कौन सा आ रहा है, কথা ठीक है? কেটে যাচ্ছে। স্যার কিছুই শোনা যাচ্ছে না। भाई बोलते हो खराब लग रही है, बोली जरा एक बार। हाँ, हेलो, हेलो। হ্যাঁ স্যার, এবার শুনতে পেলাম, তো একটু কেটে কেটে যাচ্ছে। জানি কেন এরকম হচ্ছে রে, বুঝতে পারছি না আমি নিজেও, তোদের জন্য খারাপ লাগছে। তো প্রবলেম তো হয় না ভাই, সকালবেলা তো হয় না এত প্রবলেম। ফার্স্ট টাইম আমার এরকম হলো যে সকালে এত প্রবলেম হচ্ছে না। আছিস? হ্যালো। শোনা যাচ্ছে এখন। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পেলাম। সেটা প্রোপ্রাইটারি নেমটা জানা বহুত জরুরি আছে, ঠিক আছে? মানে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে, পুরো ইয়ারের কোশ্চেন যেমন আছে ওটা দেখে তোরা একটা বানাবি যে এইগুলো ইম্পর্টেন্ট আসছে, সেটা বেশি ভালো করে দেখবি। বাকিগুলো একটু দেখে যাবি लास्ट एग्जाम আগে, लास्ट एग्जाम के आगे थोड़ा देख के जाना, फिर देखना कि सॉल्व हो रहा तो कर लेना एग्जाम में। गेटिंग तो বুঝতে পেরেছিস তো?
ঠিক আছে রে, আমি তাড়াতাড়ি আজকে করে দেবো, বন্ধ করে দেবো, তারপর পরের দিন না কন্টিনিউ, নাহলে বারবার প্রবলেম হলে তোদেরও অসুবিধা হবে। একটুখানি আর একটু কন্টিনিউ করি। শুনতে পাচ্ছিস তো না পাচ্ছিস? আওয়াজ আর কি নেই আর? না, একটু একটু কেটে যাচ্ছে just। একটু ম্যানেজ করা আজকের দিনটা, ঠিক আছে? এই দিনটা একটু ম্যানেজ কর, আমি দেখছি পরে। ঠিক আছে, নেক্সট আছে মার্কেটেড কো প্রসেস এক্সিপিয়েন্টস। ঠিক আছে, মার্কেটেড কো প্রসেস যে এক্সিপিয়েন্টস আছে, ওর যে এক্সাম্পল আছে ওখানে হচ্ছে এভিসেল, সি, এগুলো হচ্ছে মার্কেটেড যে মানে ট্রেড নেম গুলো আছে, ট্রেড নেম গুলো আছে যেগুলো হচ্ছে এভিসেল, সি, দেখ ক্যালসিয়াম 90, এগুলো হচ্ছে কম্পোজিশন দেয়া আছে। এমসিসি আর গোয়ার দিয়ে তৈরি হচ্ছে এভিসেল সি ট্রিটমেন্ট। ক্যান ইউ সি তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। আমি ইয়ারফোনটা খুলে একবার দেখি কিছু হয় নাকি। এবার শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমার না একটু প্রবলেম হচ্ছে, আমাকে দেখাতে হবে কিছু একটা, মানে আমার মাইক্রোফোনের প্রবলেম আছে। আগে মানে একটু বিপি প্রবলেম হচ্ছে। ठीक है, देख एबीसेल सी जेटा আছে, एबीसेल सी जो है वो क्या है, एमसीसी और गुआर गम से बनाया गया है। कैल्शियम 90 जो है, कैल्शियम कार्बोनेट 90 to 91% एंड स्टार्च 9 to 10% ऐसे बनाया गया है। सेल्यूलोज 80 जो है, अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट एंड सेल्यूलोज पाउडर 25%। जो क्वेश्चन आया है मैं बोलूंगा कि ये जो ल्यूडिप्रेस कैन यू सी ल्यूडिप्रेस दैट टिक मार्क खुला ठीक है मैं भी। कैन एनीवन सी ल्यूडिप्रेस? হ্যাঁ স্যার। This has come in the GPAT, I think 3 or 4 years ago only. They have given this Ludipraise, and what is they are in the option they have given the consistent, and the answer will be monohydrate 93%, qualidone 33.5%, qualidone CL 3. And I remember in one option there was not this qualidone CL, that was a close. Two options were very close. दो ऑप्शन ना बहुत क्लोज था। एक में कोरिडोन सीएल नहीं दिया हुआ था और बाकी जो ऑप्शन था उल्टा पुल्टा था, वो इजीली पिक हो रहा था कि नहीं होगा। तो ल्यूडिप्रेस एल से लैक्टोज से याद रखना, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, और कोलिडोन 30 भी रहता है, कोलिडोन सीएल भी रहता, दो रहता है। तो ये करके तुम लोग क्या कर सकते हो। स्टारलैक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट और स्टार्च में जो कॉम्बिनेशन है। तो ये तुम लोग ना मतलब टेमडेक्स जैसे डेक्सट्रोज और मैलिटोज का कॉम्बिनेशन में ये तुम लोग चार्ट से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। এবারও ব্রেক হচ্ছে না, ব্রেক हो रहा कि नहीं हो रहा वॉइस? হচ্ছে দেখতে হচ্ছে না, বুঝতে পারছি রে। হচ্ছে, মাঝে মাঝে হচ্ছে ব্রেক। কিন্তু এত এরকম হচ্ছে কেন এটা আমি বুঝতে পারছি না। না, এটা তো একটা বাজে সাইন না। ফার্দার ক্লাস যদি হতে থাকে আমি দেখছি ম্যাটারটা। ঠিক আছে, একটু অ্যাডজাস্ট করার কি বলি, আমার নিজের খারাপ লাগছে একটু। আর একটুখানি দাঁড়া, আর আমি এন্ড করে দিচ্ছি, আর বাকিটাকে বাকি পরে এমনিতেই এটা বেশি ক্লাস নিতে হবে, তখন কভার হয়ে যাবে। बाइंडर और ग्रैन्युलेटिक एजेंट, नेक्स्ट इज डाइल्यूएंट इज ओवन नाउ इज बाइंडर और ग्रैन्युलेटिक एजेंट। हम बाइंडर का जो काम है, पार्टिकल पार्टिकल क्या है, जोड़ना, राइट, पार्टिकल पार्टिकल को जोड़ना का काम रहता है। तो बेसिकली
we do direct compression also and weight granulation also in the case of in particle जोड़ना और powder से granules जब convert होता है, that is the time also we need binder. Okay, for granules, binder are called granulating agent because granules are made and that helps to increase flow property. ग्रैन्यूल जब बन जाए तो ऑटोमेटिक फ्लो प्रॉपर्टी वो बड़ा मतलब बनाने में हेल्प करता है, ठीक है. तो दैट इज अ Is the flow property. And there is a trick to remember the binders example. की ट्रिक है, अगर तुम एग्जाम्पल देखोगे ना, सब नेचुरल प्रोडक्ट के एग्जाम्पल, अगर तुम एक देखा, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. तो एनीबॉडी Sir. see that the Yes, examples sir. that are given here is acacia mucilage, gel, gelatin, guar gum. Mainly, if you see guar gum, okay, then we have HPLC derivatives also there. But maximum natural derivatives are example of all this binder. So starch is also a binder. ठीक है? And important binders, if you see the important binder, guar gum, xanthan gum, all are gum oriented. Gum oriented. If you find anything in option, they are example of binder. If in question answers they have given this gum, what is used as, you will automatically तुम लोग binder click कर देना, ठीक है. They are all sort of you access and binder. तो और अदर कुछ रहता है जैसे एचपीएलसी, ये तो तुमको याद करना होगा, बट मोस्टली दे आर ऑफ द नेचुरल डेरिवेटिव्स. ओके, कार्बाको, नीमसेल, you can get it. And sucrose, sodium alginate, povidone. You have to remember the proprietary name also. See, povidone का है कोलिडोन, very important. Then polyethylene oxide का है polyox. Hydroxy HPMC का है pharmacoat. This is come in exam, pharmacoat. Pharmacoat. Okay. नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेंट्स. डिसइंटीग्रेंट्स थोड़ा बोल के हम लोग स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है. डिसइंटीग्रेंट्स, ओके. डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स क्या काम था, हम लोग बोले थे. Breakdown করে এক্স্যাক্টলি, ব্রেকডাউন ট্যাবলেট করলে কি বা হবে, তাড়াতাড়ি ড্রাগটা রিলিজ হবে, অ্যাবজর্পশন হবে, অটোমেটিক অ্যাকশনটা আমরা বেটার পাবো, তাই তো, তাড়াতাড়ি পাবো. তো ওই জন্য আমরা ব্রেকডাউন করি. তো অ্যাবসর্পশন দিয়ে ডিস্ট্রিবিউশন হয়. হ্যাঁ. এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ দ্য রিজন উই ব্রেক ডাউন ইট. So mode of action, okay. These disintegrate agents, they have some mode of action also. In this mode of action part, they have not asked question in the previous year till now, but the chances are there that they might ask. Okay. जो पहला जो है ना, water uptake, this is called capillary action. Okay, capillary. You can note it down also. Capillary action, capillary. In that case, when there are remain the bulk volume are left or the porosity are left, so when they are in contact with water, penetration becomes easy, and that is what happens, that matlab they enter and they that um, attracts water through the capillary, which decreases the binder bond. Binder का काम क्या था, इकट्ठा करना, okay, मतलब जोड़ना. That helps to what, break down. They breaks down through that capillary, so that is the reason they are called capillary action. Okay. Next is rupture of tablet by swelling. So next is the swelling. So swelling also, when water reaches inside, it swells. When water reaches inside our body, it swells. It swells and further ruptures. This is called swelling. Okay. Third type of is that release of gases to disrupt the tablet, or normally carbon dioxide in contact with water. So this is generally effervescent action. Okay. Effervescent action means when in contact with water, they release CO2. Okay.
So this is called effervescent action. Okay, remember the action name. And at the end is recovery of deformed particles to their original shape. So what is happening in compression? जब हम लोग टॉबलेट को कॉम्प्रेस करते हैं, टैबलेट को कॉम्प्रेशन करने के बाद क्या होता है, टैबलेट पार्टिकल डिफॉर्म्ड हो जाता है। सुनाई दे रहा तो? हेलो। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে এখন, হ্যাঁ। ট্যাবলেট কম পার্টিকেল যখন আমরা কম্প্রেশন করি না ট্যাবলেট মেশিনে, দেয়ার আর চান্সেস দ্যাট দে আর গেটিং ডিফর্ম, बट व्हेन दे आर केप्ट इन वाटर, व्हेन कांटेक्ट मतलब वाटर के कांटेक्ट पे जब आ जाता है, दे टेंड्स टू रिफॉर्म अगेन एंड दे टेंड्स टू बिकम and reform and takes back the original shape. Okay, and further tablet breakdown happens. Okay, so there is chances of getting reformed when they are in contact with water. So that is the what we call it, reformed particles getting reformed. Okay, and at last we have the super disintegrants. Okay, super disintegrants is what? Same work. Okay, substance that is mixture of substance that facilitates the breakup or disintegration of tablets very quickly into smaller particles that dissolve rapidly. Used at a lower concentration. Okay, same function like disintegrating agents. Okay, but the difference is that their working capability is much faster. Okay, compared to disintegrating agents. And super disintegrating, you will learn also example what are LCCs also are, I think, super disintegrating agents. So that thing I think today already very much problem with the microphone. I think इससे ज्यादा और मैं आज को नहीं करूंगा, इतना तक किया रखूंगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो रहा वैसे ही साउंड का। तो फिलहाल जो हम लोग डिस्कस किए आज, वो क्या क्या डिस्कस किए? पहले हम लोग डिस्कस किए कि टैबलेट क्या होता है, टैबलेट कैसे बनता है, क्या क्या शेप रहता है, क्या क्या उसमें ड्रग और नॉन ड्रग पार्ट में क्या क्या रहता है, नॉन ड्रग पार्ट में तुम्हारा क्या क्या एग्जीपियंस रहता है, ठीक है। एग्जीपियंस के बाद हम लोग एग्जीपियंस जानने के बाद हम लोग टैबलेट का टाइप देखे कि टैबलेट कैसे ओरली हम लोग इंजेस्ट करते हैं, कैसे ओरल कैविटी में लेता है, कैसे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, कैसे इन द फॉर्म ऑफ कैसे इन द फॉर्म ऑफ तुम्हारा क्या उसको कहते हैं, अदर अदर रूट में कैसे लेते हैं, राइट, अदर रूट में कैसे लेते हैं। तो टैबलेट जब हम लोग ओरली लेते हैं, ओरली लेते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं कि तब हम लोग उसको कहते हैं कि डायरेक्टली कॉम्प्रेसेबल होता है, ठीक है, मतलब सिंपल कॉम्प्रेसेबल होता है, और मल्टीपल कॉम्प्रेस Audible. होता है, सस्टेन सस्टेन रिलीज होता What है। you can say? Okay, কি you are বলছিস? able to hear me. Okay, I will start. Okay, so please ensure that you are able to hear. हाँ हाँ, Okay, very good. Hello. टेल टेल टेल। टेल तेरा की बोलছিলিস বল, तो कौन कुछ बोल रहा था बताओ। বলবে না মনে লাগছে। Okay, others can hear my voice তো? আমি তাহলে কন্টিনিউ করছি। তুই একটা রেসপন্ড কর। তাহলে শোনা যাচ্ছে কিন্তু ভয়েসটা ব্রেক করছে। বন্ধু ঠিক আছে, আমরা শেষ হয়ে গেছে, জাস্ট রিভাইজ করছি কি কি আজকে হয়ে গেছে, আর ফার্দার কিছু বলবো না। ঠিক আছে, আমি দেখছি এই ইস্যু নিয়ে, দেখে ইস্যুটা वो स्लाइडে যাই, এবার রিক্যাপ করছি, ট্রাই টু শোন। टैबलेट मल्टीपल कंप्रेस होता है, सस्टेन रिलीज होता है, एंटेरिक कोटेड होता है, सुगर कोटेड भी होता है, मल्टी फिल्म कोटेड होता है, ट्यूबेल होता है।
और टैबलेट जब ओरल कैविटी में होता है तब बक्कल होता है, सबलिंगुअल होता है, लोजेंजेस, डेंटल फोन्स, ठीक है। दिस वर व्हाट वी डिस्कस्ड। ओके, फॉर द टैबलेट कैसे हम लोग रूट्स में ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या रूट्स में ले रहे हैं, ठीक है। তো ওকে আমি প্রেজেন্ট কর করছি না, ঠিক আছে, স্টপ শেয়ারিং করে দিচ্ছি, আমি এমনি ডিসকাস করছি। তো আর কি কি ডিসকাস করলাম, আজকে ডিসকাস করলাম হচ্ছে আর ট্যাবলেট কিভাবে ওরাল ক্যাভিটি নেওয়া হয় বাক্কালে, ঠিক আছে, डेंटल फोन्स। तापरे देखला हूँ, फिर हम लोग देखे कि टैबलेट कैसे सॉल्यूशन के फॉर्म में करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में मतलब क्या, हम लोग डिस्पर्सेबल टैबलेट बना रहे, इवाल्वेशन टैबलेट बना रहे। सॉल्यूशन के फॉर्म के बनाने के लिए बच्चा जो होता है, छोटा छोटा बच्चा, उन लोग के लिए हेल्पफुल हो जाता है। फिर सॉल्यूशन के फॉर्म के लिए बायोबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टैबलेट का बायोबिलिटी कम होता है, तो हम लोग बॉडी के आउटसाइड में ही उसको डिसॉल्व करके बनाते हैं इन ऑर्डर टू गेट बेटर बायोबिलिटी, विच जाते एक्शन जल्दी जल्दी मिल जाए। इसलिए हम लोग को 3 और 5 मिनट के अंदर ही वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इवाल्वेशन टैबलेट 5 मिनट के अंदर ही कर जाता है। टैबलेट ट्राइसोलेट देखे, टैबलेट ट्राइसोलेट में हम लोग का मोल्डेड टैबलेट्स रहता है, ठीक है, वो भी लोजेंजेस जैसा मोल्डिंग मेथड के थ्रू बनाया जाता है। फिर इन अदर रूट्स में हम लोग इम्प्लांट टैबलेट देखे। इम्प्लांट टैबलेट्स क्या करते थे, हम लोग सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते, कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस के लिए यूज करते थे। वेजाइनल टैबलेट रहता है, वेजाइनल टैबलेट क्या है, स्लो डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर लैक्टोस उसमें हम लोग मेनली यूज करते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी कंपेयर टू बाकी डाइल्यूएंट बेटर रहता है। फिर हम लोग डाइल्यूएंट का एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन देखे कि डाइल्यूएंट कैसे, डाइल्यूएंट का ही और एक नाम फिलर है, व्हीकल है, जो भी आएगा डाइल्यूएंट ही उसका मतलब है, वो बल्क प्रोवाइड करना, वॉल्यूम मेकर। शुगर पॉलीसेचराइड रहता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहता है, कंपाउंड्स रहता है। तो फर्दर सबसे इम्पोर्टेंट जो सब रहता है डाइल्यूएंट, उसको स्टडी किया, जैसे लैक्टोस, लैक्टोस सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन उनका प्रॉब्लम जो है मेलार रिएक्शन कॉज करता है। लैक्टोज का भी क्लासिफिकेशन देखे, अल्फा बीटा स्प्रेडाइट। स्टार्च देखे, स्टार्च का डेरिवेटिव्स देखे। सुक्रोज देखे, सुक्रोज का न्यू शुगर टैब, न्यू टैब, डाई टैब, डाई पैक देखे। एमसीसी देखे, एमसीसी का एडिशन पीएच 101 102 पाउडर के लिए, ग्रेन्यूल्स के लिए अलग अलग थे। मैनिटॉल देखे, डिक्सट्रोज देखे। फिर हम लोग बाइंडर देखे ना, कैल्शियम सॉल्ट देखे, कैल्शियम सॉल्ट टेट्रासाइक्लिन के साथ रिएक्ट करने का प्रॉब्लम हो सकता है, वो हम लोग देखे। बाइंडर्स के बारे में देखे, बाइंडर्स के बारे में हम लोग देखे बाइंडर का क्या काम है, कैसे वो डायरेक्ट कंप्रेशन में कैसे वो यूजफुल होता है, और कैसे वेट ग्रेनुलेशन में पाउडर से ग्रेन्यूल्स बनाने के टाइम कैसे वो यूजफुल होता है। फिर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स देखे, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स में कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है, जल्दी जल्दी एक्शन हो रहा, क्या क्या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है वो नाम देखे, क्या क्या उसका मोड ऑफ एक्शन है वो चेक किए। सुपर डिसइंटीग्रेंट्स के बारे में सुने, जिसका वर्किंग कैपेबिलिटी कंपेयर टू डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स और ज्यादा बेटर है, ठीक है। फिर पहले जब हम लोग नॉर्मल टैबलेट भी पढ़े थे, सस्टेन रिलीज टैबलेट पढ़े थे, उधर कैसे वो प्रोलॉन्ग एक्शन दे रहा था, वो देखे थे। एंटेरिक कोटेड बारे के बारे में पढ़े थे, जो कि पॉलीमर से कोटेड किया गया था आउटसाइड इन ऑर्डर टू, जाते ड्रग जो है वो बहुत ड्रग रहता है, वो चांसेस रहता है कि वो एचसीएल में डिग्रेड कर जाए। एचसीएल क्योंकि हम लोग का स्टोमक का पीएच एसिडिक है, उधर डिग्रेड होने का चांसेस है, तो हम लोग पॉलीमर से उसको कोटेड करते हैं, जाते वो जगह से वो जगह को मतलब ये कर पाए, मतलब उधर डिग्रेड ना हो, फर्दर जाके इंटेस्टाइन में जाके ड्रग रिलीज हो, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमर से कोटेड करते हैं, इसको हम लोग पीएच सेंसिटिव पॉलीमर भी बोलते हैं और स्मार्ट पॉलीमर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं बोला था कैप था, मतलब सेल्यूलोज एसिटेट पिथाइलेट जिसको कहते हैं। फिर एचपीएमसीपी था, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज पिथाइलेट जिसको कहते हैं। शुगर कोटेड टैबलेट्स बोला था, शुगर कोटेड में बीटा टेस्ट और अनप्रेजेंट टेस्ट को मास्क करता है। उसका डीटी टाइम है अबाउट 60 मिनट्स बोला था। सील कोटिंग, सब कोटिंग वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे ही। सिरपिंग मेन स्टेजेस रहता है। फिल्म कोटिंग में डल अपीयरेंस रहता है, शुगर कोटेड जैसा वैसा ग्लॉसी अपीयरेंस नहीं होता है। वो हम लोग क्या करते हैं, बाहर ऐसे फिल्म को कोट करते हैं, थोड़ा डल टाइप का कोट रहता है, पॉलीमर लेयर से अप्लाई किया जाता है। च्यूबेल टैबलेट में मैनिटोल यूज होता है, मेनली मल्टीविटामिन और एंटासिड के लिए हम लोग यूज करते हैं। डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन इधर नहीं लगता है, ठीक है। और फ्लोटिंग टैबलेट मैं बोला क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है, तो वो फ्लोट करने जाता है और रिलीज करता है स्टमक में,
थ्रोट में स्टोमक में जाके फ्लोट करता रहता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोग जाने, नॉर्मल इलाज को पढ़े, ग्लाइड एंड लुब्रिकेंट का भी क्लासिफिकेशन पढ़े, कौन सा क्या काम है, ठीक है, क्या किसका क्या क्या एक्टिविटी है। लुब्रिकेंट का डाइवॉल और फ्रिक्शन, और टैबलेट मास का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस करता है, और उल्टा हम लोग का ग्लाइड एंड फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, पार्टिकल पार्टिकल फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। एडेसिव एज जो रहता है एंटी एडर, वो क्या करता है, स्टिकिंग प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर देता है, मतलब डिक्रीज करता है, एडेशन को डिक्रीज कर देता है। और तो इतना था कि हम लोग देखे, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एक सेकेंड।